Baithangni patta thai buri dofani borok rok bai sikjagi khakla bui kabja tabo kwbangma tiprasarok no kisa thai tongthai patta jaga bijangmani phia tabo khe buni dofani borok rok damrogui nawi tokha obahaino koksil chamungo kasawi phekya patta manai rok aro rabar kanyai nakhi hangke kasujago muthakjago tei wani bera rumarok bahaino buni dofani borok rok bai tanui khibi jago obahaino koktmao sawi mankha khogbai phan phunugui patani thainao phiab a patani thai signai rong thanibo mungsa proof eba yakmu kurui abo haikeno kaisa mangpili kasawi phekya blenia bkhaksteni nihar nogor amsayo aro khorokchi haiti prasa rok pata jaga manmani bisikolok saka joto burin bosoni borobai sejagi tongkha hangnei koktmao sawi mankha koktoma manmani yagulo koktoma thunai ni team thangai chiri naikya tei pata thai najai rongni jinjalno teibo koklam salakya tei SDM ni thanibo thangai koklam salakya SDM bo saka abo daktino action najangnai tei je pata manai rok ni thai segjagi tongkha borokno jani pata thai no bagir janai hanibo saka haji heke khnai narayana pata ni thai segjogo hunmani abo busuk jotei kubui tei a bunin topani borok hunmani sabrok khnai narayana pata ni thai segnai rokni khuktinyo lamsago joto sarangjote naitonai khapani tahote bohusong ang norone loge tongo kolonti prasa khajane tahote bohusong noro jottobo saimana eba nuguino tongno je chini tipura hastiyo chini je tipura sorok kabangma je ADC area handi aba general handi kabama je tong thai jaga thai abo kubunni bosongni eba kubun buini dofani borok bai segjai tongmani o chino je tiniyo chini khoroksa kaka je chino je koktoma rohorai angoro thik phaisobai mani o thayongkha bilonia division bai khobjak piarbari thanani bisingo niharnagar amsayo songoro phaino phaka je borok je aro je kaisa patta sigonsa patta thaihane jaga bagjamani sorkarni through aro je borok rabarok bonnani hinai aro je hakorok chongmani piaba hakor chongmani yagulo jeng ang oro phaioi khanai makha je kubunni dofani borok rok eba forest rok phaioi mana khaimani hinai abono tamni bagai mana khaipaikha bisingo tamo tongman abo borok siyo jeng norono turok mangpli tisai phrungnai borok je oro tamo kaioi eba boroi khilangkha jeng teibo phaioi oro je saimangkha je kabangma bofang chararok oro boroi khilangkha hinai tei oro je borokni tamani bagai aba heke sini ADC area rogo aba heke thungmang khe illegal babe khaiai forestro handi boini bosoni borok handi tamani bagai aba heke chararok boroi eba boroi khilangni nangkha eba tamani bagai mana khaini nangkha abono pharising kakani khoktei khanlayana tamani bagai aba heke kaka bole lamsago sarangjote hapanangni bisingte ang nongni samjoteno khulumbo এবং nongni samjoteno hamjamurugo এর মধ্যে ও জায়গা খেলায় যেন দীর্ঘদিন দখল তলাগা চিনি খেরতঙ্গ জুট খেত উমতি খেলে চিনি সীমানাতই जों বেড়া রখা বেড়া মনে পরে মিয়া কুমনি বসক রক ফাইয় বেড়ানো টানছিও অমল চিনি জুট জায়গাছে একদম বাবুনি খুদ জুট জায়গা খটিয়া নাম্বার তঙ্গ প্লট নাম্বার যত তঙ্গ হাকরক চংমানি খেলায় বনা আনি বফয়ং পাতা মাংখা ও জায়গা তামাসে ও জায়গা পাতা মাংখা ও জায়গা পাত্তা মাংখা উতি লাগা जों দখল খাই যুগ তঙ্গ উতি লাগা দখল খাই তঙ্গ অমনি বাগা जों হাকর খুল তঙ্গ টিপ দিছিনি হইতিব রাবার বুট হইতিব जों চারা মানি তঙ্গ বা বুই নি জানা পাত্তা তং বরগো চারা রক তাক রই তঙ্গ তাবক সিজন जों অমন হুকমানি 4-5 মাস অংখা তাবক খালাই সিজন হাকরক জগই তঙ্গ হাকর চংমানি মাস খাইছা ততে অংখা তাবক খালাই তামনি বাগৈ সামাদিয়া কুমন বসনি বড় রক শুধু ফরেস্টনো ফুন খাইও বগর রাবার কাইনে হিনই বক ফরেস্ট ফাই হাকরক মুঠুকা বরনে যে কুবনি বসনে বড় রনে যে বড় যে ননে এ জাগানা সেই মানে বন কোনো মুংসাসে প্রবলিত বনি কোনো প্রুফ করই এবং কুমন বসনি বড় খেলা আকে একই সীমানাগ বনি রাবার তঙ্গ উলাতা আনি একই সীমানাগ এই কাছু বাদাম তঙ্গ কাছু বাদামনি পরে রাবার তঙ্গ তাবক খেলাই ফরেস্ট বড় হিনি সাই তঙ্গ
중보 진이 빠따 똥 히니 차이 똥거 꼬모니 버성럭 따모니 파이자니 버보딱 오 자가나 정노 칼리 미야 칼리 다럭 라티럭 또이 파이 부리럭 파이 칼리 진이 시문아니 베라럭 퉁 단치 시켜 뭐 베라럭 그러니까 아니 কাম খালে নাই বরক ন মাংনি রুফরিকা দা রক লাগই বরক যেমান খালে চুমো যদি দা লাঠি ফেকলাই আর অনেক কিছু অঙ্কমু এগুলা আংখাই করই আনি বফিয়ং ফাজাক দङ চিন্দক সে ভিডিও ফুটেজ দङ আনি বরক কুমনি বসং রক আনি বফিয়ং ন কিটিংগই তংখা বুড়ি রক 3-4 জন খালি বরক খবর গই মাসা খালাই হে বংন আই খেলদি বংনি বেড়া টানদি অমতিরক সাই দङ সসিদি বক্তামনি আর মানথাই বংনি পাত্তা আর করই অমতিরক সাগৈ দङ বরকে নরনা মানে বাধা খাইयो नों जे और रबार कायन नाय माने बाधा खायो जों और रबार कायनि माने तागर बाधा खायो दङ के बरक जे बरने मेन उद्देश्य तामा तामाने बाय बाधा खाला बर मेन उद्देश्य खालाय उ जागाना बक लारे मुसुगो गुबुनि बसरा उ जागाना लानि मुसुगो যখন म जों हुगे परिष्कार खालिका जों फाल्गुन मास तक हुगे परिष्कार खालिका जागा क्वाद खाइ नुखा नाइथ खाइ नुखा जिनि जेहेतु खेतोसो तंग तलगाइन गेलाय खेतो गाना तो जों मालिक जों मज्जि पात्ता तंग पात्ता गरि फुं उ हानि बासानि बासांगै उ बार थानि बासांगै बाति प्रासांगै जों तो जिनि राइट तंगो ए पात्ता मानानि रिजार्भ जागा अन्तत 25 कानि मानानि राइट तंगो आरो 25 कानि जेरा चनो अरबो ठकाइ रखा 2 कानि 1.5 कानि 1 कानि खालि बनबसे सेम टु सेम जागा डिमार्केशन खालि बुजोगो छेरो जगिया हेंगले अफिस दंनि सागाय दङ नोंनि दखल जागा नक एकटा कादि जों बारे बारे सब समय दरगस लगै दङ जिनि जागा चनो फुनिरि सठिक जागा जे ओ ए जागानि जे प्रमाण पत्र तामाना जे डिमार्केशन दै डिमार्केशनले खालेरे रजगिया जों डिमार्केशननि बागै जों दरगस लगै दङ खाले फरिनि तसिलक फायै थांगो कुनफाना खाले दरगस जों एसडीएम अफिसर लगै दङ माने दरगस माने परे ब रिसि कबि रजाक दे रिसि कबि रजाक रिसि कबि माने परे बा नरना कोनो डिमार्केशन दिखारिया जों ओइ जे दरगस दिरा रिसि रगै रगै बक जों जे उलाखले दरगस अनुसारे कुन काम याखा थाइ फुङो जों अमरो माने तामं खायनि किन्तु एक्चुअली बरक सागो तसिलक डिमार्केशन खाले खाले त एके पकरि रबाय खाले खाले जों रिफुटनि ऊपर एसे बक डिमार्केशन खालिनो इनके बक जा रिफुट हल परे खाले रां रक जमा लागो चिन्दि रां जमा लाजा गया फुन गया आनिले र बसकानि जागा र ताम बस सिखले एमनेले पात्ता गला 1 हेक्टर मानजाक आनि बफियं इनके चिनि 10-12 कानि दखल दङ इनके आरो 4-5 जन दङ बर बजन फुकजाक साइट इनके बरनिबो दङ केनि 2 कानि केनि 3 कानि पात्ता ग एमने दखल दङ काबां पात्ता केउ कम केउ बिसि मानजाक दङ अब जे नने पात्तालाय बसक सनो रजां माने पात्ता खालाय 9 रग नयाव दङ दस दङ माने सान थागलाय सिपिएम सरकार दङ सिपिएम सरकार दङ पात्ता र माने पियातिसिने थुरुते दे पियातिसिया पात्ता त अंगतिके एसडीएम होते जरगो पञ्चायत होते तखन एसडीएम तो मालिक पञ्चायत होते जरगो तै नों दाबक जे तामा हानाय मिया जे नों साहाजा मिया जे टेंगरा बजा अब नना फाये ताने खयो के बरने एक्शन विरोधी न कोनो मामला बगै एक्शन विरोधी मामला खाइन दङ त बुरि रक फाये तानका आनि जे काम खालने रंग जे रुफ्रिका बरक आं एक्शन खालायनि दङ हिंगले पञ्चायत सागो नगबाय आसकनाय आइहिने सागै दङ ता आं रबिबार पर्यन्त नासिंनाय एरपरे खला आं एक्शन लासिनाय हिंगले एक्शन आबो अदनि जे उ नेतृत्व रनाय जे चिनि नियम नगरनि बखाले सुदु थानागा फुन खालायो हिंगले वानजुग रंग फुन खालायो तामजानि सा सामाया वानजुग जे फुगा चिनि टेंगरा रंग टान दाबाय टान सुदु वानसा खायसन सुदु खबर होय दङ बिनि मुं खालाय सामल देबनाथ बर खालाय मण्डलनि तामबो हिनि सागो मण्डलनि तामबो ए मुच्चा दहिन अमतै फुं ब खालाय थानागा ब थामानि ओइसा सुदु वानजुग सागो ए सात सामल देबनाथ कक्सनि दे सामल देबनाथ कक्सनि दे आइसागो दारकाय मा नांगालाक आइनि सागो के नों ताबक जे निनि जागा रेखलाय जे बयनि बसनि बर रबाय जे इलिगेल खलायै जागा सेगदै तमाने नों ताबकनि जे सरकार बा ताबने जे हाफाने थाने तामा कयमन दङ आं खालाय ताबक खालाय कोनो आं जेमन सारा त्रिपुराखौ मते जुंगाल दङ जत्त जारा जारा पात्ता माने रक बंगनो अमनो सरकार महोदय बंगनि एसडीएम साहबनो आं सागो साकोनो बा मन्त्री महोदयनो सागै दङ जे जे सरजमिन तदন্ত खालि जानि जागा कागजनि मते रगरे थं এবং যারা যারা দখল খাই থং যে দখল জায়গা মনি পাত্তা রথং মনি পাত্তা যে দ্রুফং থং দখলনি মতো রগর থং এমন মতো চুং কিসা মিসা জানা মতন দখল খালি থং এক জায়গা কিন্তু পাত্তা কাগজ খালাই অন্য জায়গা হয়তো ও জায়গা না অন্য বড়গো দখল খাই থংখা আইনি বাগৈ এসডিএমনি বড়গো তহসিলানি বড়গো বক জায়গা ফুংনানি গসিয়াङै থংখা গসিয়াङै দङ
খানাই মাংখানা খাপানে তাহতে বহুসং কাকানে খুকতই বেলাকে তামা হানাই আবো খাদু জানে কক চিনি যে ত্রিপুরা সারক হংকাংকে যে আগেও যে চিনি 184 জনা রাজা চাই থাংবর যে কিসা সা টংথাই জায়গা হানাই আর জাং মানে যে পাট্টা হানাই ও পাট্টাছে তাবক গুবुननि বসংনি বড় বাই বড় তরক তরক যিনি ত্রিপুরা হাসতে ফাইयै যে অর টংথাই জায়গা থাই সানাमै যে তিনি যে চিনি ত্রিপুরা सरनि पाट्टा थाइरंनो सेगै बरक जे अर तंजांलाय माने काका तैसे फुलखाना जां यां बिनि बाबे सां फाइसेंके जे बिनि अब बिनि जागानान के तै यां नारेंके तै गुबुननि बसंनि जागा अर बरक काबांमा तमाने खेतर खाय चाइ दङ जे रबार बरै चाइ दङ बरनके मुंसा जोंजाल करै बरनि जे कागज पत्र करिफाना बर इलिगेल खायै बरक जे जुग जुग आरो जे बरनि रबारक बरै तै काबांमा फसर खालाय चाइ दङ पियाबा सिनि जे यां त्रिपुरा सरंके जे पाट्टा गानां रक आरो जे तामानाय रबार बफां काइननै हंके बर तांगे माना खायजाक तामतं ओ बेसरो तामानाय आबो कोनो बयनि दफाके बाहायके जे इलिगेल बाबे खायै जे रबारक कायै चाइ दं सिनि त्रिपुरा सरंके डकुमेन्ट तंतसे तांगै आबायके खायजाक अब बेलायके सम्मुखतर तैबो सिनि त्रिपुरा हास्ते तंना तै करं जुदा जुदा आमजारागो सिनि जे एडिसि हिन्दी जेनेरेल हिन्दी जे सिनि त्रिपुरा सर तंनाय आरोबो तिनि थिक महायके सिनि त्रिपुरा सर थक जाय तंना आबो सरसिनाय जे सिनि त्रिपुरा सरक जे सिनि त्रिपुरा हामक्राय मन्त्रि रक जे सिनि बादजा मानजाक त्रिपुरा सरक जे मन्त्रि हनाय आबर देसेर नाय सिनि त्रिपुरा सरनि जे जोंजालना तिनि जुरि सेर नाय खालांके आबो हाय अंग्यामं जोंलाय तै बर थांइ तंसिनाय सिनिबो भबिष्य दङ सिनिबो थिनां दङ आबायके तिनि बयनि दफाने बरबाय जों तरक तरके हा सेकजाय दंजागो खाबन ताहुते बहुसं तै अ जे तिनिनि अ जे बिलनियाने जे निहानगा आमजा सिमिया तै काबांमा जागा र नरब कक्तमर एबा ओ मांफले र नुइ दङना जे सिनि त्रिपुरा सावङै बयनि दफाबाय बयनि दफाने बरबाय जागा सेकजाय दंमाने तामनिबो हायं आज तेसियो जे काका साहा जे मियागो जे बर राबार बरनानै हनाय जे टेंग्रा बरमा आबो बयनि बसनि खरकसा खरंनै बोरै फायै तानै खिबिखा जे टेंग्रा रमाना ओके तेकासा कक अब जे डेमोक्रेसननि बागै जे डेमोक्रेसननि बागै जे एप्लिकेशन डीएम एसडीएम नि थाने बार बार रखा वारे रखा फियाबा तामने बागै तिनि रजागिया तामने बागै तिनि जे डेमोक्रेसन रजागिया ओ बिसे तामतं जों आबनो तिनि नरने बसका ताबुक स्वर्णकमल उदयपुरबो 28 जून स्वर्णकमल ज्वेलर्स उदयपुरनि सेन्ट्रल रोड कताल शोरूम नि बागै कतालिया प्रिरमा पान्दाव कथार पान्दानि बागै अफर रजाकनाय 5 जुलाई जरा लकी ड्रव सालब्रम नतंगो रांचाकनि पुषा जतो मानै पाइमानि लगियो तंगो रांचाकनि पुषा स्वर्णकमल ज्वेलर्स नि स्वर्ण वर्षानि अफर चेंगनाय 28 जून निसिमी 17 जुलाई जरा मेगा लकी ड्रव तंगो काइनै स्कुटी लकी ड्रव तंगो काइनै चिसा होम एप्लायन्स फ्लैट 100% खाइक्लाइमुं हिरानि कानमानैनि बायनावो फ्लैट 25% खाइक्लाइमुं रांसाकनि कानमानैनि बायनावो जतो माने पाइमानि लगियो शकात बोर जाकनाय तै कचाम रांसाकनि कानमानै स्लायै कताल हलमार्क गोनां रांसाक पाइनानि शेप बोर जाकनाय सालब्रुम सिनि अ शोरूम खुलुक जाक दंनाय नरक जतो ननो खा बायलामसो स्वर्णकमल ज्वेलर्स निनि स्लाय तैबो खाचो जे पाट्टा जागानि जे समस्या जागा समस्या बुझि मायाखौ जों थांगौ दिनै टिएफडिसिनि हयते चारा दङ थांखा उनता चारा कानि थांखालाय फरजु बादा दङ पाब्लिकखौ बादा दङ बुंनायो दिनै जागा जाहाथे उनाव बुझारो थं बुझारो जों चारा जाथे कानि सुनि चारा मान थांखा पाट्टा कामि थांखा हाखर जगजाक अमनि बागै निकला आरो कयेक दिन सामा थांखा जागाना बंगा दिमान केसे खाले रनिं लोगोसे एसडीएम साखा कयेक दिन बिसोरबो खबर लाबाय बो पारा आरो कयजननि मुं दं कयजननि मुं आरो सातजन एसडीएम दामा कौ फरेस्टनो हनै सातबाय खालियै कयेक दिन बिसोरबो सल्भ खालामो